The viewers welcome to Hills Life, and the headline is Protest Rally Against Deliberate Attempts of the Deputy Commissioner at Haflong. Haflong, August 2. All Apex Bodies Coordination Committee Dima Hasao, on the behalf of all the communities living in Dima Hasao, Assam, organized a protest rally against deliberate attempts of the Deputy Commissioner to destroy the fabric of 6th schedule of the Indian Constitution in Dima Hasao district at Haflong on Wednesday. Hundreds of people from every walks of life, irrespective of caste, creed and religion, took part in the rally, which started from Lal Field, Town Committee Field, and marched through the major parts of Haflong, reached up to Council Rotary, and again assembled at the same place where several leaders explained the objective of the rally. আজি আমি ৰেলি কৰিলোঁ অল ডিমা হাছাও যিমান মানুহ আছে আজি ৰেলি কৰিলোঁ এইটো কাৰণে যে আমি লাষ্ট 29ত যেতিয়া CGM ইনগ্ৰেশ্যন হৈছে তেতিয়া আমাৰ পৰা আমাৰ 6th শিডিউল যিটো নিয়ম আছে আৰু 6th শিডিউল যিটো পাৱাৰ আছে এইটো মানে কিল কৰিছে মাৰ্ডাৰ কৰিছে সেইটো কাৰণে এইটো প্ৰটেষ্টত আমাৰ উপায়ুক্ত জিলা উপায়ুক্তই জানি বুজি কৰিছে না নাজানাকৈ কৰিছে আমি নাজানো কিন্তু এইটো ভুল হৈছে আমাৰ ডিমা হাছাও যিটো আমাৰ যিটো 6th শিডিউল আছে সেই শিডিউলটো মাৰ্ডাৰ কৰাৰ কাৰণে ভংগ কৰিছে এইটোকে আমি আজি সব ডিমা হাছাও যিমান জাতি জনজাতি আছে সব মিলি পেলাই আমি ৰেলি কৰিলোঁ আমাৰ 6th শিডিউল যিটো আছে আমাৰ যিটো কাউন্সিল আছে অটোনমাস কাউন্সিল বাদ দি পেলাই যদি ইয়াত যদি কোনোবা যদি প্ৰগ্ৰাম কৰে এতিয়াতো আমাৰ 6th শিডিউল পাৱাৰটো নাইকিয়া কৰি দিছে না ইয়াত আছে CM আছে MLA আছে এতিয়া আজি দিনত MLA আছে এইটোতো যদি খালি চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে আজি MLA আছে খালি চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব পাৰে এইটো MLA পাত্তা নিদিয়াকৈ ইয়াত যদি এনেকুৱা যদি প্ৰগ্ৰাম কৰে এটা আমি 6th শিডিউল নাইকিয়া কৰি দিলে সেইটো কাৰণে এইটো চেণ্টিমেণ্টত আমি ৰেলি কৰিছোঁ আৰু যিটো প্ৰগ্ৰাম কৰিছে কোনো অল যিমান এপেক্স বডি আছে যিমান পাব্লিক আছে কোনো ইনভাইটেশ্যন নাই আৰু ইভেন ইয়াৰলৈকে দিবাৰাই হেলিপেডটো ইনগ্ৰেশ্যন কৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু কৰা নাই নকৰাকৈ গুচি গ'ল কিহৰ কাৰণে কৰা নাই ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু দিবাৰাই হেলিপেডটো ইয়াত অ'পেনিং হ'ব এতিয়া দিবাৰাই গামবুঢ়াই নাজানে এনেকৈ কৰিছে ঠিক আছে CGM বেলেগ বস্তু কিন্তু আমাৰ হেলিপেড ইনগ্ৰেশ্যন কৰাৰ কথা আছিল আমাৰ টুৰিজিম পানীমূৰৰ যে টুৰিজিম এইটোতো CGMৰ আণ্ডাৰ নহয় এইটোতো পাব্লিকৰ হয় এইটো পাব্লিকে ইনভাইটেশ্যন নিদিয়াকৈ এইটো কৰিব বিচাৰিছে এইটো কাৰণে এইটো আমি অন্যায় বুলি ভাবিছোঁ পাইপটো দিয়া নাই মানে এতিয়াতো আমাৰ আসাম লেভেলত আছে এইটো ষ্টেট লেভেলৰ কথা কিন্তু এতিয়া যদি এনেকৈ যদি কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে 6th শিডিউল পাৱাৰটো পিছত কমি যাব আমাৰ ছেফগাৰ্ডটো লাগে আমাৰ 6th শিডিউল আমাৰ 6th শিডিউল যিমান 6th শিডিউল আণ্ডাৰত আছে আমি 6th শিডিউলটো ছেফগাৰ্ড লাগে ছেফগাৰ্ডৰ কাৰণে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আমি এইটো কৰিছোঁ ঠিক আছে Later, a memorandum detailing the grievance and against deliberate attempts of the Deputy Commissioner to destroy the fabric of 6th schedule of the Indian Constitution in Dima Hasao district was submitted to Sri Sarbananda Sonowal, Chief Minister, Government of Assam. Memorandum maintained that all Apex Bodies Coordination Committee Dima Hasao, representing all the 19 tribes and students organization like all Dimasa Students Union, ADSU and communities, that is Dimasa, Jeme, Kuki Mar, Rangkhol Biate, Khasipanar, Khelma, Waipe, Rongmei Lusai, Nepali, Assamese, Bengali, Muslim, Adivasi, Bihari, Punjabi, Manipuri. On behalf of the whole community living in Dima Hasao, Assam, the Apex bodies, along with other student organizations, would like to convey on the sentiments and the sense of outrage and unmitigated hardships being faced by the tribal community due to the discrimination shown by Mr. Ranjit Hazarika, Deputy Commissioner of Dima Hasao district, which has jolted the sentiments of the hill tribes living in the district.
हम लोग का इनॉग्रेशन करा। इट इज हर एक जो मिनिस्टर आया, जजेस लोग आया, गुवाहाटी हाई कोर्ट से चीफ जज भी आया था, जो बोलता है रेड लेटर डे फॉर डिमा हासाओ, द पीपल ऑफ डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट बोलता है लोग। बट इंस्टेड ऑफ रेड लेटर डे, दिस एन इंसल्ट डे फॉर द पीपल ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हम लोग का यहाँ में काउंसिल का ऑटोनोमस पावर है अंडर 6 शेड्यूल, इज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो है हम लोग का अपना से भी ना मांग नहीं है, वो इंडियन जो 1952 से हम लोग को दिया था, इसका तो हम लोग प्रोटेक्शन करने लगेगा। जो है यहाँ का कुछ सीएम को तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पीपल ऑफ डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट। जो इठू का तो पब्लिक के लिए है, पब्लिक के लिए होने से हम लोग का ऑल एपेक्स बॉडी भी है, गाँव बुरा लोग भी है। It all apex body, the president, secretary are the representative of all the GBs of this district. जो होने से भी, जो जात होने से भी, जो any tribes, any community, वो लोग का भी कुछ नॉलेज में नहीं है। जुडिशियरी तो इंडिपेंडेंट है, हम लोग मालूम है, लेकिन जुडिशियरी भी it is the democratically one of the component है। वो तो भी हम लोग सेपरेटली करने से तो नहीं होगा। It will be legislative, executive and judiciary. वो लोग का तो एक सेपरेट फंक्शन है, लेकिन एक ही है। वो हाथ में खाली एक ठू भी नहीं होता है, सब पास ठू से कुछ कर सकता है अच्छा से। इसी तरह है जुडिशियरी भी हो, लेकिन जो काम करना होने से भी हम लोग का यहाँ में डिमा हासाओ में हम लोग का काउंसिल चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, हम लोग का यहाँ के लिए चीफ मिनिस्टर है। ही इज द फादर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। जो इसका मालिक को भी इज्जत करके हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, कुछ इनॉग्रेशन करेगा। कम से कम इसको भी इज्जत दे के, इसको भी जो है गाँव बुरा, एक गाँव में गाँव बुरा विदाउट द नॉलेज ऑफ गाँव बुरा कुछ तो फंक्शन तो नहीं हो सकता है। गाँव बुरा को पीछे बेंच में बैठा है कि हम लोग सब ऊपर में स्टेज में हम लोग खड़ा करके कुछ प्रे करने से भी कुछ तो नहीं होगा ना। इस तो नियम भी नहीं है, हम लोग का ट्रेडिशनल कल्चर का नियम भी नहीं है। उठो कम से कम यहाँ में आने से, जो ऑफिसर होने से भी हम लोग का कल्चर ट्रेडिशन टू यहाँ में प्रोवाइड करा। उठू हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन से दिया है टू सेफगार्ड, टू प्रोटेक्ट एंड आवर आइडेंटिटी। Hazırlık.